lugar na to. Ayan. Ito yung Central Market papunta. Malakad lang tayo, napakainit. Maalinsangan ng init guys. Ito yung impound area ng Manila. Ayan, impound area ng Manila yan. Ayan yung mga sakyan. Impound area. May akit tayo dun. Ano? Alright. Ano yung stand? Stand recto. Alright, dun maraming gumagawa ng frame din. Ayan. Nakaraan, dun ako nag-video sa taas na yun. Mga alam buwan. So ngayon, babalik pa rin ako ulit. Alright. Diba? Maano na ngayon dito. Nakaalat. Or something. Ano. Ano. Yun o, LRT. Yun yung LRT o. Recto. Ito yung Visit Hotel. Yan. Central Market. Tapos impounding area. Tapos Central Market. Right. Tayo. Kalat to. Yan. Impounding area. Dami gumagawa ng frame dyan. Ayan. Kaya tara, let's go. Alright. Ito one time nung nag-video tayo. Kaya ito yun guys. CIT High School yan. Ayan. Ayan yan guys. Diba? Sana yung bahay. Ting. Alright. Diba? Ayan, dami nagagawa ng frame. Ito na yung Central Market yan. Alright. See you next time. Ay, video pala. Shout out everyone. Thank you for visiting my video. God bless you all. Hey!